महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र श्रीगुंडीचा रथयात्रा रे 3 जन श्रद्धालु मृत्युवरण कले एवं 350 रु ऊर्ध्व श्रद्धालु आहत एवं गुरुतर आहत हेले। आम सहित अच्छा पूर्वतन मंत्री कागजपुर मान्यवर विधायक श्रीयुत तुषारकांति बेहरा एवं उपस्थित अच्छा पुरी जिलार विजु जनता दल सभापति पूर्वतन विधायक आम दलर वरिष्ठ नेता उमाकांत सामुद्राय। आज जो घटना को नहीं सारा विश्व रे जगन्नाथ प्रेमी व्यतीत से संपर्क रे आमे आमर आभिमुख्य स्पष्ट करिबु। आपण जानिछंती 16 तारीख दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र श्रीगुंडीचा रथयात्रा रे 3 जन श्रद्धालु मृत्युवरण कले एवं 350 रु ऊर्ध्व श्रद्धालु आहत एवं गुरुतर आहत हेले। से दिन राति रे विजु जनता दल सभापति विरोधी दल नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे मु एवं आमर जिला सभापति उमाकांत सामुद्राय एवं मान्यवर सांसद श्री खुंटिया आमे पूरी मेडिकल को गला परे सेठी स्थिति निजे देखिलु 2 जन मृत्युवरण करछंती एवं प्राय 350 रु ऊर्ध्व आहत होइछंती। आमे घटना को सार्वजनीन कला परे मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री जे पुरी रे उपस्थित थिले से राति 10टा बेले जाई पहुंचिले 5 घंटा पर घटनार एवं कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी की गोटे मिछ कथा कहले जे श्वासरुद्ध ही मृत्युवरण कर जेतेबेले ता परदिन जेतेबेले 2 दिन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला परे एक कथा स्पष्ट होला जे दला चकटारे मृत्युवरण करछंती भक्त माने एवं आहत मानकु आमे जो कथा कहितलु गुरुतर आहत मानकु भुवनेश्वर एम्स किंबा भल मेडिकल को पठेई तांका चिकित्सा करा जिबा पई तांको कटक एससीबी की समस्त को रेफर करा एवं माननीय मुख्यमंत्री गोटे ट्वीट करके 16 तारीख राति रे राज्यवासी की जगन्नाथ प्रेमी की वार्ता देले जे महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपारु रथयात्रा सुचारू रूपे हेइची एवं जड़े भक्त श्वासरुद्ध ही मृत्युवरण कर जेतेबेले माननीय मुख्यमंत्री एभली असत्य कथा कहिले तापरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला परे आमे सार्वजनीन कलु ये घटना किभली भाव में घटिला एवं मृत्युवरण जो माने भक्त माने आसीथिले 3 जनकर अमूल्य जीवन चलीगला से संपर्क में आमे सार्वजनीन कलु एवं आमे दाबी करथिलु जेहेतु सरकारंकर मत मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर मुख्यमंत्री मत बिभ्रांति मूलक से संपूर्ण भाव में घटनार विचार विभाग तदंत करा जाऊ। आपण जानिथिबे गला काली महाप्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा
ଏବଂ ଏ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ସରକାର ଯୋଉ ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କରିବୁ, ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ସେଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଯେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତମର ଏ ଯାତ୍ରା ଠିକ ଭାବରେ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ସେତିକି ସମର୍ପଣ ଭାବ ନଥିଲା, ପୁଣି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ 130ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତ ଆହତ ହେଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ମଠ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ଅଇଁଠା ଖଲି ପଡିଥିଲା, ସେ ହେଲା ଦଳା ଚକଟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେ ଅଇଁଠା ଖଲି ଉପରେ ଦଳା ଚକଟା ହୋଇ ଜଣେ ଅଭିରାମ ଦାସ କଟକର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତ ଆହତ ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକ ପୁରୀ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ କାଲି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛନ୍ତି ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହାଇପର ଟେନସନ ଅଛି ଏବଂ ହାଇପର ଟେନସନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ମତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହାଇପର ଟେନସନ ହେଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଖବର କାଗଜ ସମାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମେୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାରିତ କଲେ ଦଳା ଚକଟାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ 130ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର
त्रुटि शून्य रथयात्रा कहूला बेले नूतन डबल इंजिन सरकार आसिला परे प्रत्येक वर्ष केतेबेले बड़ ठाकुर चारमाल तलकू खसी पड़ुछंती, केतेबेले स्टाम्पेड रे तीन तीन जनकर अमूल्य जीवन चली जाउची एवं चलित रथ वर्ष रथयात्रा टू आरंभ करी बाहुडा पर्यंत महाप्रभुंकर पाखरे ई जो विघ्न प्रशासन से सतर्क रहू एवं विरोधी दल नेता आशा प्रकाश करछंती। आज सुनावेश आसंता काली अधरपणा नीलाद्री विजय पर्यंत प्रभुंकर जहा देवनीति एवं नीतिकांति रहिला जो बड़ी भाव में त्रुटि शून्य हो जगन्नाथ प्रेमी माने व्यतीत न हो। एठी मु कहि रखिबाकू चाहे सरकार ये कथा को दायित्व भाव में नियंतु एवं स्वीकार करंतु दला चकटारे मृत्यु होईछि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला पर सार्वजनीन हम किभଳି भाव में जड़े भक्त जी शब ही फेरिले किभଳି भाव में तांकर मृत्यु होईछि, किंतु व्यवस्थागत भाव में जो भली भाव में ये घटना को चपई दबा पाई प्रशासनिक अधिकारी माने राजनैतिक नेता माने चेष्टा करुछंती ये अत्यंत निंदनीय एवं दुखदायक। वो कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी तरफ राज्य सरकार को अनुरोध करुच्ची एवं दाबी करुच्ची रथ यात्रा टू आरंभ करी बाहुडा यात्रा पर्यंत जहाँ सब घटना घटी तार गोटे विचार विभाग तदंत हो निष्पक्ष तदंत हो जहा फल आमे समस्ते जानीपर जे मृत्युर कारण कौन किभଳି भाव में घटना घटिला एवं आउ जहा बड़का ठाकुरंकर प्रभुंकर जो देवनीति रहिला आज सुनावेश वर्तमान देखंतु मालती पात्रपुर गाड़ी लंबी गलानी सेपटे निमापड़ा बाईपास गाड़ी जाम हो गलानी। नीलाद्री विजय प्रभु रत्नवेदी की न फेरिला पर्यंत जहाँ देवनीति अच्छी ता सुचारू रूपे पालन हो ये दाबी आम रखिबू, ये अनुरोध रखिबू।